Naimbangag sa Pilipinas at tuwing nagitikang runa na damag dito'y PTV Cordillera. Nadismaya dagiti magmamano a residente iti Baguio City kalpasan asan adin malay ni Vice President Sara Duterte iti umunang aldaw ti impeachment trial tapno sumbatan dagiti alegasyon kontra kenkwana. Impeteng met ni may isang abogado at saan nga impeachable offense ti talo kadagiti articles of impeachment kontra iti Vice Presidente. Report manipod kini Jessel Kate Lapisar. Pinadaanan dagiti sumagmamano a residente iti Baguio City ti umuna nga aldaw nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iti panagrikos ti PTV News Team nagduduma ti nagbalin a reaksyon ken kapanunutan dagiti residente seknan iti nasao nga impeachment trial. Dapat isang natat no malawlawagan no hindi nga pa na agparang. Di dapat naturon nga Saudi, naturon mo lang ang sumango. Malawlawagan ti kwanti tao mo lang nga sa tao ti aglalaban ti ko. Kabayatan na mamatimat ni Tatay Mukyat may sa a senior citizen a posible a sumango ni Vice President Sara Duterte kadagiti sumarno a panagdengeg ti impeachment trial. Agparangay sunat amin na tay may bagbaga kanya na nga ko. Bagbaga na kini Marcos City. Jay inibibata na nga ko de damdao. Sa una nga baga na nga kasi talagang pangdadal kini Marcos but lang tigas kastanot. Sigunmat iti security guard ani Joel, umdas dagiti ebidensya an ay parang iti Senado. Parang inaako niya na may kasalanan siya kasi hindi na suportahan yung dapat na ikuha yung side niya. Kabayatan na sigun kani practicing lawyer attorney Francis Camtugan kasapulan amang ipatugaw da iti sabali a senador kas presiding officer. Gaputa agduma ti impeachment trial iti regular a sesyon ti Senado. Kinunana nga umnulaeng an ipatugaw ni Senator Chis Escudero gaputa may sametlaeng daytoy nga abogado. Anything can happen naman while the impeachment is ongoing, okay? The Office of the Ombudsman might file a case against the current presiding officer and a certain division of the Sandigan Bayan might issue a warrant of arrest against him. So anything can happen. So pwedeng mapalitan na yan. Okay, so pwedeng mapalitan, anything can happen. Inlawlawag na ang makadngan ti Vice Presidente babaen iti botos at 2/3 wano 16 a botos dagiti impeachment court judge. Kinunana a kasapulan ang amyendaran ti konstitusyon no kayat da mabaliwan ti bilang ti kasapulan a botos para iti conviction ti Vice Presidente. Impeteng napay asaan a maibilang kas impeachable offenses dagiti reklamo kontra ken ni Duterte. Pakairamanan daytoy ti misuse of public funds, unexplained wealth ken panangpangta iti biag ni President Ferdinand Marcos Jr. kanda dumapay nga opisyal. It's an invented crime, okay? So it did not reach these three did not reach the level of impeachable offenses, and as to the charge of bribery and corruption, wala naman in exchange for what yung allegation of bribery. But anyway, let's give the prosecution the benefit of the doubt at hayaan natin silang ipresentar yung kanilang ebidensya. Inyunay-unay pay ni Attorney Camtugan anasken a maituloy ti impeachment proceedings tapno maamuan ti kinapudno. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. Dagiti kang runa na damag dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, can add subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siyak ni Ala Sungduan na Ibangaldaw.